غادي نبداو الكور لي زونغ لومينوز لو troisième cours عندنا الشابيتر ديال لي زونغ على trois parties. Donc la première partie, diffraction. Diffraction de la lumière. Diffraction de la lumière. La diffraction de la lumière, on obtient la diffraction de la lumière par une source. Une source lumineuse. La plupart comme j'y vois monochromatique. Monochromatique. Et une plaque. Donc j'ai une plaque, une plaque avec fente. Je vais nous faire fente. Fente d'épaisseur ou de largeur petit a. Ou تنجيبوا la source lumineuse. C'est la couleur rouge. Ou تنجيبوا هنايا écran. Donc maintenant il y a le rayon lumineux qui est maintenant rectiligne. Mais اللي كنجيبوا l'obstacle اللي هو عندنا لا بلاك افيك اون فورم غنشوفوا شنو غيوقع في l'écran. دونك غنجيبوا هنايا écran. غنجيبوا هنايا écran. ها هي écran E. وغنجيبوا لا بلاك. اللي غنصموا لا بلاك de dimension غنصموا غير هادشي اللي كنشوفوا هنايا. Donc la plaque, le vide, la plaque. Et nous avons sous forme de la matière et la largeur de la forme petit. Donc nous avons une plaque avec une plaque opaque. Opaque. Donc on a une distance entre la plaque et l'écran. Une distance, par exemple, grande B. Donc, je vais l'écran. Des taches lumineuses. Surtout la tache centrale. Après, une tache sombre. Après, une tache lumineuse. Après, une tache sombre. Après, une tache lumineuse. Qui prend la largeur de l'oreille qui est proche. من فوق من التحتانات عاوتاني une tache lumineuse, etc. Mais هنا on s'intéresse على la tache centrale. كتكون عندنا هنايا de longueur ronde. صافي. إذا est-ce que le phénomène de diffraction a vérifié? Oui. علاش؟ لأن la forme ديال la lumière. La forme de la lumière se place. Donc là, غنتكلموا على واحد لونغل كيتسمى l'écart angulaire. L'écart angulaire, alors voilà. Donc هذه l'expérience. اللي كنلاحظوا après انه الا بدلنا دابا حنايا عندنا لا فورم هوريزونتال لي طاش غيكون عندنا فيرتيكال. الا بدلنا la direction de la fente ou la verticale, les tâches sont horizontales. Donc toujours la direction de la fente et la direction des tâches qui sont perpendiculaires. Donc là, on a les observations d'Iron. La direction de la fente, est perpendiculaire à la direction des tâches lumineuses. Donc, je vais l'utilité de la diffraction de la lumière. Là, je viens de dire pour vérifier est-ce que la lumière est une onde. Puisque la diffraction les ondes mécaniques, elle est une surface d'eau. Donc, il a la lumière, donc la lumière est une onde. Donc, deuxième observation, la diffraction mis en évidence
mis en évidence. Mis en évidence. La nature ondulatoire. La nature ondulatoire de la lumière. Ondulatoire de la lumière. ومن هنايا اكتشفنا بأن la lumière est une onde. دابا غادي نشوفوا لي فينومين ولا لي فورمول اللي ممكن نتعرفوا عليهم دابخي سي غادي نمشيو نحسبوا طونجون تيتا. هذا التريونغل اللي عندنا هنايا عندنا ان تريونغل ها هو تريونغل ريكتانغل هنايا في الميليو ممكن نحسبوا طونجون تيتا. Tangente θ, c'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé اللي عندنا هنا شكون هو L sur 2. La distance اللي عندنا هنايا غتكون عندنا شكون هي L sur 2. Donc هنا عندنا L sur 2. إذا هنا عندنا L sur 2. L'adjacent c'est D. يعني عندنا هنا L sur 2D. Parfois prof تقدر يعطينا هاد L sur 2 كتساوي لنا petit l. مثلا شي نهار يعطينا بان دومي طاش هي بوتيت ال. دونك شنو غتكتب انت هنايا ملتيش سور دو غتكتب لنا بوتيت ال سور دي مثلا وعقل على هذه لارضين. يعني هاد الجوج هادي ما كنحفظوهاش راه جاتنا من دومي طاش. الا كانت لا طاش لا شغل ديالها هي كرون ال غناخدو ال سور دو. الا كان اصلا دومي طاش هي بوتيت ال غتاخد بوتيت ال سور دي. وعندنا اون مات lorsque θ est petit en rad, on peut considérer que tangente θ à peu près égale à θ. يعني غتبقى θ هنا كتساوي لنا L sur 2D. Donc هذه la première formule اللي ممكن نستنتجوها من هنا. Deuxième formule كنجيو من expérience. شنو هي l'expérience؟ On fait varier la plaque, on change la plaque, on change les dimensions de la fente et on mesure θ à chaque fois. On rajoute les résultats dans un tableau, les renouveaux, une courbe. Et là, je vais dire expérience. Expérience. Deux points. On change la plaque. On change la plaque et on prend les mesures. Donc, je connais les mesures de Ranardo. On va dans un tableau. Les mesures Ranardo petit a. On va disposer 1 sur a. On va mettre les mesures d'IL, θ à chaque fois. C'est pas mal. Donc là, مثلا غناخدو 4 valeurs مثلا غناخدو هنا 4 valeurs. غناخدو لي فالور ديال بوتي ا مثلا عندنا هنايا بوتي ا. غناخدو لانفيرس ديال بوتي ا وغادي ناخدو θ à chaque fois. لي ميزور ما غناخدوهمش دابا كيلكونك مثلا عندنا هنايا A1 A2 A3 A4. من بعد غنلقاو هنايا 1 sur A1 1 sur A2 1 sur A3, 1 sur A4. Les valeurs de θ sont le rapporteur à chaque fois. Donc, nous avons مثلا θ1, θ2, θ3, θ4. Après, on représente le graphe. Quel graphe? θ en fonction, toujours θ en fonction 1 sur A. Donc le graphe est ramené θ en fonction 1 sur A. Voilà مثلا. Parce qu'on a هنايا θ هنا عندنا θ وهنا عندنا 1 sur A. ملي غناخدو هاد لي ميزور يعني غناخدو لي فالور ديال 1 sur A و لي فالور دو θ. وغنبروجيتيوهم في لاكور. شنو غنلقاو؟ غنلقاو عندنا واحد البوان هنايا اللي عنده هنايا مثلا θ واحد وهنا 1 sur A1. غناخدو فالور هنا باغ اكزومبل اللي عندنا مثلا هنايا θ 2 وغتكون عندنا هنايا 1 sur A2 etc. ملي غنجمعو ما بين لي بوان غنلقاوها
fonction linéaire. غلطة fonction linéaire. يعني la courbe est une fonction linéaire. Donc la formule de l'équation des fonctions linéaires s'écrit sous la forme θ égale à k fois 1 sur 1. هذا k هو le coefficient des vecteurs en maths. في la physique شكون هو ذاك الك هو لوندا longueur d'onde. يعني لوندا غتكون عندنا هو le coefficient k اللي غناخذو par projection ديال دو بوان. Par exemple, θ2 moins θ1, 1 sur A2 moins 1 sur A1. On a les valeurs de la courbe. Pour le lambda graphiquement. Lambda graphiquement par projection de deux points de la courbe. Maintenant, je vais il y a la deuxième formule. L'ahmed. Mais le bête sur le lambda. Par lambda. Deuxième formule, c'est que θ égale à lambda sur A. Donc, c'est la deuxième formule. La deuxième formule, parce qu'il y a une compétence diaolique. On ne va pas se on a θ égale lambda sur A. Nous utilisons la formule, mais l'ahsan, derrière du store. Un tangente θ égale, tant que θ est petit en rade, tangente θ à peu près égale à θ égale à L sur 2T. On va deux formules. La troisième formule, on peut déduire la troisième formule, la formule numéro 1 égale à la formule numéro 2. Bimana, lambda sur A égale à L sur 2D. On va faire les exercices, on va prendre il y a imma lambda, il y a imma L, il y a imma petit A, il y a imma grand. Voilà. مزيان غنشوف دابا هنايا نتكلموا على لا كونديسيون على لا كونديسيون دو ديفراكسيون بور لا لوميير. حنا كنا شفنا لا ديفراكسيون بور لي زون سور سورفاس دو. لقينا pour obtenir le phénomène de diffraction il faut que A inférieur ou égal à lambda. هنا ما يمكنش نحققوا هذا الشرط كما هو لان اللوندا في لا لوميير تري بوتي تيكون هذا en nanomètre. بمعنى أن la condition عقد معايا هنايا على la condition de diffraction. La condition de diffraction il y a un débat pour la lumière c'est que A comprise entre 10 lambda et 100 lambda. Très bien. Des lambda et 100 lambda. مزيان كار ولا افيك اللي نتكلم معاك عاوتاني هنا قبل من البلاصه افيك ان لوندا ديال لوميير فيزيبل comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. بطبيعة الحال chaque couleur a une lambda. ما يمكنناش نحفظوا لوندا دو شاك كولور ولكن كنعرفوا بان هذا سي pour la couleur rouge هي وهذا سي pour le violet. متفقين؟ دونك الديفراكسيون شنو فيها؟ عندنا واحد لا رومارك لاحظ معايا عندنا واحد لا رومارك. On peut réaliser le phénomène de diffraction avec un fil très fin. Il me cheveux, il me cheveux, il y a de dimensions très petites. Donc, on peut réaliser le phénomène de diffraction par un fil fin de diamètre par exemple petit d. Qui prend les formules qui juste on remplace petit a
par petit d. Il y a trois formules. Un tangente θ تقريبا كتساوي θ هي L sur 2 grand d. Un autre θ c'est lambda sur petit d. Ou la troisième formule, un L sur 2d égale à lambda sur petit d. Même formule, même expression. Tranquille. Donc, je s'appelle la diffraction pour la lumière. Par deux méthodes, soit par une plaque avec une fente, soit par un fil très fin. Les trois formules, l'oula, une tangente θ avec θ petit, tangente θ à peu près égale à θ. Deuxième formule, c'est l'expérience. Troisième formule, c'est les deux formules égaux. Ça fait la condition de diffraction, toujours petit a ou bien petit d, compris entre d lambda et sans lambda. Avec lambda de la lumière visible, mais 400 nanomètres pour le violet, 800 nanomètres pour le rouge. Mais 2013. En 2013, National PC كان عندنا واحد البياج. كان عندنا ان بياج. شنو هو البياج اللي كان عندنا؟ هو وليت انا كنديرو في الكور باش الإله كيعطيني. دونك غنسميو هنايا بياج. غنسميو هنايا بياج PC 2013 normal. شنو عطاو في l'examen؟ عطاو في l'examen une courbe. Une courbe عادي L en fonction de 1 sur A. Donc la première question, c'est trouver L en fonction de petit a. À l'expression de L en fonction de petit a. La deuxième question, c'est calculer l'onde. Pour la première question, maintenant je m'oublie. Pour la première question, ranger premier point, tangente θ à peu près égale à θ égale à L sur 2D. Aïe. Deuxième formule, θ égale à lambda sur A. Aïe. Donc, deux points, L sur 2D égale à lambda sur A. Moi je dois L. Donc, on s'est dit, moi je dois L. L, je vais le L. غنلقاو L égale. عارفة سمي l'expérience نخليوها هكا باش نبقاو نحتاجوها ولا نشوفوها شي حاجة، مشكل. L égale 2D lambda sur A ou bien 1 sur A. Donc l'expression de L en fonction de A, مادناش مشكل. Deuxième question هي البياج. أن l'élève تكون ديما عاقل لأن toujours lambda graphiquement c'est le coefficient directeur. Ce n'est pas le cas. علاش؟ لأن لا كورب ديال قبيلة كان عندنا فيه هنايا θ. ملي تكون عندنا θ en fonction de 1 sur A, c'est vrai. Lambda, c'est K, c'est le coefficient directeur ديال la droite. Il y a une fonction linéaire. Mais دابا عندنا L. يعني هاد لا كورب ما كنعرفوهاش. ملي كنلقاو اون كورب ما كنعرفوهاش معناتها ما كنعرفوهاش ما عندناش في الكومبيتونس ديالنا، شنو كنديرو؟ كنتعاملوا معها بهاد الطريقة. كنمشيو نحطو لا فورمول دو لا كورب. ودوك لي كورب غيكون عندنا دو كا. soit غتكون عندنا la fonction linéaire, soit غتكون عندنا la fonction infime. Donc غنحطو l'équation de la courbe. غتجي تقول الأستاذ هنا مثلا نمسكو هذه غتجي تقول الأستاذ مثلا d'après la courbe la fonction linéaire, donc L égale K fois 1 sur A. Donc اش اللي غنديرو؟ أول حاجة هنايا غنقولو هذا الأستاذ. On a déjà لقينا بلا قبيلة 2 points. L égale 2 fois D fois lambda fois 1 sur A. Aïe. Deuxième chose, la courbe est une fonction. La courbe est une fonction linéaire. C'est-à-dire que L égale à K fois 1 sur A. Y égale à K fois X. Y ديالنا في la courbe هي L, K c'est K, و X c'est 1 sur A. Donc, maintenant, شنو كندير؟ Donc, par analogie, on trouve
شنو معنى l'analogie معناها أن L c'est L 1 sur A c'est 1 sur A donc 2D lambda le coefficient اللي هنايا هو K on trouve que 2D fois lambda c'est K اللي هو le coefficient des vecteurs car géographiquement ما عندناش مشكل K avec 2 points projection c'est dire 2 points il y a 2 points غتاخذ هنا les points les valeurs etc. donc غنولي عندنا K mais divisé sur 2D يعني اللي مشى بالغراف ديال الكور انه توجور لوندا سي كا غيخطا خاصو يدير كا سور 2 دي بهاد لا بروسيدور معنى فهمتي منين جبنا 2 دي جبناها من هنايا شدينا هاد لا فورمول درنا لا كومباريزون مع هاد لا فورمول كتسمى باغ انالوجي ياك ال هو ال وي ياك 1 sur A ou 1 sur A oui donc automatiquement 2 d lambda c'est le cas donc 2 d lambda égale à K par analogie on trouve que 2D lambda égale à K 2D lambda égale à K هو عاد غنلقى من بعد ديزولي هنايا عاد غنلقى من بعد بان لوندا ايغال K sur 2D خايب K غنجيبوه غرافيكمون هذا غنجيبو من الكراف كما درنا عليه هذا غنجيبو من الكراف ها هو اللي عندنا هنا دونك هادشي هو اللي عندنا في الفراكسيون هادشي اللي كاين غير قايله مع الاستاذ اتسلى من بعد غنزول ان نيفو زايد شويه شنو هو ملي غنجيو بعض المرات هنا entre la plaque et l'écran et on met un autre milieu on a le changement de milieu نجيبو مثلا هنايا لو فير شنو غيتبدل لينا كلشي الا لا فريكونس غيتبدلو كاع لي كاركتيرستيك لا لوميير سوف لا فريكونس علاش حنا لا فريكونس ديبون كو دو لا سورس مزيانين مزيان دونك بروميير باراغراف ساهل غندوزو دوزيام باراغراف هادشي صافي راه هنا دوزيام باراغراف تبع معايا دوزيام باراغراف غنتكلمو على لا لوميير غنتكلمو سور لا لوميير La lumière, après cette expérience de diffraction, اكتشفنا بأنه c'est une onde. Donc, ماشي onde mécanique, c'est une onde électromagnétique. Car il se propage dans le vide. هذا هو الفرق اللي كاين عندنا ما بين la lumière et les autres ondes. Les autres ondes اللي خدمنا les 4 ondes اللي خدمنا مثلا sur la corde, surface d'eau, ressort et le son, ce sont des ondes mécaniques. Nécessite un milieu matériel pour se propager. Mais la lumière, il peut se propager dans le vide, donc c'est une onde électromagnétique. Donc, c'est une onde. C'est une onde électromagnétique. Électromagnétique. Qui se propage. File dans le vide et les milieux transparents. C'est bien transparent. Ça fait بحال اللعب بحال الضوء بحال الفير etc. Donc la lumière donc هي المسألة رقم 1 المسألة رقم 2 la lumière بما أنها onde غتكون caractérisée. La lumière est caractérisée par 2 points. عندها شنو عندها الفيتيس عندها vitesse de propagation عندها longueur d'onde وعندها fréquence Donc la vitesse normalement va se en mètres secondes moins 1, longueur d'onde en mètres et la fréquence en hertz. Les milieux de propagation, on va dire la différence entre deux. On va le vide ou bien l'air ou les autres milieux بوحديتو. علاش؟ لأن l'air ou bien le vide caractérisé par une vitesse de propagation liée à la célérité C, 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Mais les autres milieux, cette vitesse va changer. Donc,
غنتكلموا دابا على les caractéristiques de la lumière dans chaque milieu. La vitesse le vide La vitesse le vide le pour toutes les couleurs. عندهم même vitesse اللي هي c 3 10 على puissance 8. هادشي غنناقشو. غنجيو هنايا غنتكلموا على تبع معايا غنتكلموا هنايا pour l'air slash ou bien le vide. هذا بوحديته. شنو عندنا؟ عندنا la vitesse de point كنسميوها c égale 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Longueur d'onde. Tout غالبا كنعطيوها السامبول لوندا 0 غالبا وهاد لوندا ديبون de la couleur. Le rouge عنده لوندا ديالو, le violet ديالو, le bleu ديالو, etc. Et pour la fréquence كناخدو السامبول شكون هو؟ nu. كناخدو la fréquence nu. كنخليو symbole n ou bien petit f pour les ondes mécaniques et pour la lumière كناخدو mu. ضروري من الأحسن. هو ماشي مشكل أن الفريكونس عنده 3 symboles soit nu soit n soit petit f. غير pour la lumière كنخليو nu. متفقين؟ هنا عندنا عاوتاني à chaque milieu de propagation تيكون بالو caractérisé par son indice de réfraction petit n. Donc هنا غنتكلموا على indice de réfraction pour la lumière dans le vide de réfraction n. هاد n اللي عندنا هنايا pour l'air شحال تيساوي لنا 1. متفقين؟ ماشي خلي لا فورمول تما نديروها. دونك هنا n pour le vide ou bien l'air égale à 1. مزيان. غادي نجيو هنايا غناخدو pour un autre milieu. يعني vert ولا شي حاجه. لا فيتيس ما كنبقاوش نكتبوا لها سي. تنعطيوها السامبول في. دونك هنايا غنديرو انو لا فيتيس سي في. وتوجور غتكون عندنا انفيريور ا سي. ما عمرنا غنلقاو لا فيتيس شي ميليو كبر من سي. توجور غتكون صغار من 3 10 à la puissance 8 متر par seconde. عقل عليها. عندنا longueur d'onde غنبقاو نسميوها لوندا. لوندا 0 pour l'air ou bien le vide. لوندا de milieu c'est لوندا. غنمشيو لا فريكونس غتبقى عندنا nu. لا فريكونس غتكون عندنا nu. ماش مشكل. indice de réfraction ولقى هنايا indice de réfraction غيكون عندنا n. indice de réfraction c'est n avec n مالو غيكون supérieur à 1. pour l'air égal à 1. pour les autres milieux غيكون عندنا supérieur à 1. دابا شكون هما لي فورمول اللي غنحتاجو؟ لي فورمول اللي غنحتاجو شكون هما هادو؟ ان سي égal lambda 0 fois nu pour l'air. عاوتاني on a la vitesse d'un milieu égale lambda d'un milieu fois nu. أنو l'indice de réfraction n égale c sur v. إلا كان عندنا هنا n ديال شي milieu غتكون عندنا هنا v de même milieu. اجو ناخذ دابا هنايا dans un tableau هو deux milieux. غادي ناخذ هنايا deux milieux. par exemple عندنا لا lumière غتمشي من l'air فين غتمشي في الفير par exemple. دونك إلا كانت l'air عنده لا célérité c الفير غتكون عنده لا فيتيس v. إلا كانت عندنا هنايا لوندا 0 هذا غتكون عنده لوندا. إلا كانت هنا غتكون عندنا نو هذا غتكون عنده نو. واش غتكون عندنا ميم célérité؟ دونك عافاك هنا غيكون هادو ديفيرون. واش غتكون عندو ميم لونغور دوند؟ دونك هادو غيكونو ديفيرون. واش غيكون عندو ميم فريكونس؟ وي
car la fréquence car dépend que de la source. Donc tu vois dépend que de la source. Ça fait? Donc il y a n égale à 1, هذا غيكون عنده n supérieur à 1 يعني هذا غيكون différentiel. Nous avons une autre formule. Nous avons une autre formule de indice de réfraction. Indice de réfraction, je finis avec un autre تساوي. تبع معايا أن n تساوي c sur v. Donc on peut écrire lambda 0 fois nu sur lambda du milieu fois nu. Donc c'est n d'un milieu. Donc on peut simplifier par la fréquence car elle ne change pas. Je dis à dire, je vais n d'un milieu, quel que soit, égal d'une part c'est c sur v, d'autre part c'est lambda 0 sur lambda milieu. Avec milieu. Donc on va nous donner formule n. Pour la lumière, c'est une onde électromagnétique qui se propage dans le vide et les milieux transparents. Mais c'est une onde caractérisée par les caractéristiques d'une onde. La vitesse, longueur d'onde, la fréquence. Je fais pour deux milieux, pour deux types de milieux. Air et autres milieux. Pour l'air, la vitesse est 3 10 à la puissance 8. Longueur d'onde, c'est lambda 0, change avec la couleur. La fréquence nue, indice de réfraction n, toujours égal à 1 pour les couleurs, pour l'air. Pour un autre milieu, vert ou la haut, la vitesse c'est v toujours inférieure à c, longueur d'onde c'est lambda, la fréquence nue. Indice de réfraction n, toujours n supérieur à 1. Les formules qu'on a, elle a toujours la vitesse, ça fait les ondes mécaniques, toujours la vitesse égale à lambda par la fréquence. Pour l'air, pour un milieu. Indice de réfraction, c'est la célérité c sur la vitesse du milieu. Lorsque la lumière change de milieu, par exemple, l'air vert, la vitesse change, longueur d'onde change, la fréquence non, car elle dépend que de la source, n aussi change. On peut déduire que n, l'ITC sur V, égale aussi lambda 0 sur lambda milieu. Donc, il y a le deuxième paragraphe, l'ITA, les caractéristiques de la lumière, de propagation. Mais troisième paragraphe, c'est la dispersion. La dispersion, c'est lorsque la lumière entre dans un milieu différent que l'air. Mais c'est l'air, l'eau, l'air, le vert, l'eau, le vert, etc. Normalement, le paragraphe est un vitesse. Il y a les lois de Descartes. Dans la troisième partie, dispersion de la lumière. Donc il y a deux milieux. La même chose, on a deux milieux. On a un milieu 1, on a un milieu 2. On va jouer un rayon lumineux. Un rayon lumineux, ou par exemple, un rayon lumineux, j'ai le milieu numéro 1. Mais il y a un changement de milieu. Je vais vous un changement d'angle. Il y a l'angle d'incidence. C'est l'angle le rayon et la diagonale les deux milieux. Angle d'incidence I. Mais le rayon, il va changer de trajectoire. Par exemple, donc, si on a la diagonale, même point, un point normalement c'est un point d'incidence. I, par exemple, là, vous avez un angle de réfraction
petit r. صافي. كنجيو هنايا كنتكلموا على لا لوا دو ديكارت. Loi de Descartes. Je vais maintenant faire de la loi. Donc, le milieu numéro 1 est caractérisé par un indice de réfraction N1. Le milieu numéro 2 est caractérisé par un indice de réfraction N2. Avec N1 fois sinus I1 égale à N2 fois sinus I2. وانت tu cherches واحدة نكوني ما بين هاد الربعة سواء N1 سواء I1 سواء N2 سواء I2. وملي كنكون كنقلبوا على أونغل وسط من سينوس ما نساوش الريسيبروك ديال سينوس هو سينوس موان زد. صافي. نورمالمون حنا هذا غير انتروداكسيون. أما نورمالمون اللي غنشوفوا حنايا في لا ديسبيرسيون سي بور ان بريزم. دونك غناخذ لو بريزم. غناخذ ان بريزم. Le prisme c'est un milieu transparent caractérisé par indice de réfraction. Donc, on a connu le prisme, c'est l'air. On a connu le prisme, ah ouais. On a connu le prisme, ah ouais. On a un angle, que c'est un angle de prisme A. On a un indice de réfraction, c'est un ouais, N. هنا عندنا l'air, يكون عندنا indice de réfraction شكون هو 1. هنا عندنا l'air, indice de réfraction شكون هو 1. عاوتاني غنجيبو لو rayon lumineux. غنجيبو لو rayon lumineux par exemple voilà. غتبقى لي هنايا réfraction. غتبقى لي هنايا réfraction. متفقين. دونك غنمشيو نقلبو على لي زونغل. غناخدو diagonal le point هنايا. وغناخدو diagonal le point هنايا. دونك غنسميو هذا. غنسميو هذا I1. غنسميو هذا R1. غنسميو هذا R2. وغنسميو هذا I2. Le sens de propagation وهذا مثلا ماشي مشكل وغادي نمشيو نخدمو. دونك دو فورمول دو ريلاسيون كنجيبو منين؟ من لا لوا دو ديكارت غنطبقوهم. وحده غنطبقوها ما بين هاد لي دو ميليو وحده غنطبقوها ما بين هاد لي دو ميليو. حنا اكتسبنا دو فورمول هما كاين 4. دونك لا بروميير فورمول واحد. دونك عندنا جوج عندنا ثلاثة عندنا 4. الأولى شنو كتقول لي؟ أن N1 سينوس I1 يرى N2 سينوس I2. دونك N1 سينوس I1 كتساوي لنا N2 فوا سينوس R1 اللي هي I2. دونك شنو غيولي عندك هنايا؟ غيولي عندك هنا بحال عندنا 1 أنا غنشوف غير أون بوانتيي حيت ما كنشوفوش واحد ما كيتشافش. واحد فوا سينوس I1 égale à N fois sinus I2. أنا بالعادة كنبغي نبين ليليف هاد لو 1 حيت نورمالمون راه كاين ماشي ما كاينش. نقدروا نكونوا في شي كونكور ولا نكونوا في شي تيست في شي بلاصة ويحط ليا البروف لو بريزم في واحد مثلا باسان ضو. ديك الساعة ما غاديرش واحد غدير ان ضو فوا سينوس I1 égale ان فوا سينوس I2. يعني هنا راه كاين عندنا واحد لانديس غير ما تيبانش لينا كيفو 1. متفقين؟ Donc pour deuxième face, je vais vous عاوتاني عندنا 1 fois sinus I2 égale à N fois sinus R. Normalement R1 ou normalement R2. Ça va? واحد sinus I1 كتساوي لنا N fois R sinus R1. عاوتاني هنايا واحد fois sinus I2 égale à N fois sinus R2. هاد لونغل هادي A égale à R1 plus R2. كاينه ديمونستراسيون ديالها باغ لي تريونغل ولكن حنا عندنا نديرو بها ما غيتصلوش في الامتحان شي مره اخرى نديروها سبور. دونك عندنا هنايا A égale à R plus ولا نورمالمون R1 plus R2. R1 plus R2. كاين اللي كيدير هنايا I R prime R ولا I R ولا R prime I prime c'est la même chose. C'est que les symboles. عندنا واحد لونغل كتسمى اونغل دو ديفياسيون. نورمالمون ما كانش عندنا لو بريز. كان خاص يمشي لنا لو رايون لومينو تو دروا. كان غيمشي اتسيتيرا. ملي جبنا البريز وقعت لي واحد ديفياسيون. افيك اونغل. هذاك لونغل دو ديفياسيون سي لونغل دي.
نورمالمون اللي كلمنا هذا هو الانجل اللي عندنا هنا سي لونجل دي. هذاك لونجل دي ممكن نحسبوه افيك فورمول شكون هو دي ايكال وي اي ا non R1 هي A إذا شي R1 plus R2 moins A هي 0 I1 plus I2 oui I1 plus I2 moins A واضح واضح دونك هاد ليكسبيريونس كامل كنتكلموا عليها سي ليكسبيريونس دو ريفراكسيون واخا كنديروها ديسبيرسيون غتقول لي استاذ وفين هي ديسبيرسيون ديسبيرسيون ما كنشوفوهاش حتى كيكون عندنا لا لوميير بولي كروماتيك وهذا هو الفرق اللي كيفرق لينا ما بين لوميير مونوكروماتيك و لوميير بولي كروماتيك نورمالمون لوميير مونوكروماتيك مالو ما كتوقعش ليه ديسبيرسيون ديسبيرسيون كتوقع لي لوميير بولي كروماتيك دونك بور فيزواليزي واحد لا ديسبيرسيون خاصنا نجيبو هنا نورمالمون ان فيسو مثلا اللي فيه دو كولور ou bien trois couleurs ou bien plusieurs couleurs باش نتكلموا على بولي كروماتيك دونك الا جبنا مثلا هنايا دو لوميير واحد بلو وواحد روج هنايا ما غيخرجوش لنا لوميير واحد غيخرجوا لنا دو لوميير واحد غيكون ريفراكتي نورمالمون حتى هنا غيكون عندنا هادو هنايا ما نشوفوهمش هنا غيكون عندنا هادو ريفراكتي بالعكس غيكون عندنا القاروي الاول هكا دونك هنايا الا تكلمنا على لوميير بوليكروماتيك كنتكلموا على ديسبيرسيون اللي هي كان عندنا اون سول لوميير مثلا مونوكروماتيك ما كيبقى عندنا اون سول كولور دونك الا كانت عندنا اون سول كولور on n'observe pas la dispersion كتكون الفينومين غير ديفراكسيون وإلا كانت عندنا لا لوميير بوليكروماتيك راه تيكون عندنا هنايا بليزيور لوميير اللي كتسمى لينا لا ديسبيرسيون كاين دي كا بارتيكولير ممكن نتكلموا عليهم دابا هنايا ندير وحده منهم هنايا كا بارتيكولير parfois la lumière le rayon incident تيكون عندنا perpendiculaire مع لا فاس تيكون عندنا perpendiculaire مع لا فاس ديال من ديال بريز دونك الارض باغ اكزومبل هنايا غتكون عندنا لا لوميير هي هادي البروف غيسولك على لا كونتينيتي دو سو رايون دونك الا كان عندنا لو رايون بحال هكا بيربونديكولار ا لا فاس هنايا باغ اكزومبل شحال غتكون عندنا اي 1 كتساوي كتساوي زيرو ماشي 90 علاش؟ لانه كنحسبوا لونغل ماشي مع لا فاس مع لا دياغونال دونك هنايا لو غايون مع لا دياغونال في زيرو وإلا كانت عندنا اي 1 ايكال زيرو شحال غتكون عندنا ار 1 اوسي زيرو اون دي كان رايون لومينو مثلا هذا انسيدون الا كان بيربونديكولار على لا فاس مالو نو ريفراكت با يعني نو شونج با دو trajectoire شفتي هنا هنا غتكون عندك اي 1 ايكال زيرو وهنا غيكون عندك اي 2 ايكال مثلا ار 1 هنا غيكون عندك حتى ار 1 هو ايكال زيرو ملي جبناها من سيت فورمول ملي غيجي لهنايا بيان سور شنو غيوقع ليه غتوقع ليه لا ريفراكسيون الا كانت عندنا اون سول كولور وغتوقع ليه لا ديسبيرسيون الا كانت عندنا كولور بولي كروماتيك دونك هنايا لي زومبل ممكن نحسبوه غناخذو هنايا لا دياغونال هي لا دياغونال وغتولي عندنا مثلا هذه اللي هي ار 2 وهذه اللي عندنا هنا شفنا هي اي 2 دونك في هذه الحاله شنو غتعقل نتايا غتعقل بان اي 1 كتساوي لنا ار 1 كتساوي لنا 0 متفقين اللي غتعطيك عاوتاني على ان الار تساوي هاد الار غتبقى فيها شحال غتبقى فيها غير الار 2 ها هي وغيبقى لك عاوتاني هنايا دي ايكال شنو اي 2 ياك غتبقى لك هنايا اي 2 موان ا ou bien I2 moins R2. Donc, normalement, c'est le cours des angles lumineux.